Ano ni atong subayon nga lublak gikan diri kini. So kana sanay dakong yuta nga tambakono na to dito sa likod. Same po din sa likod pikas. Taas yun siya. Ako nisok doon ron. Lahos na dito. Na diri ta maghimo og sugod og gate. Buhosan na nato diri. Dito pas pikas buhosan po na siya diha. Kana o kana saka nya halo block po na padung dito. Basta as yun na siya.